Znartili keshita. Na telekanali für information rawagt abun studie Khurite Botraz. افغانستان سویتون افساد کندل سخست ارتنازه. اندر آدم تامرنگ ایران لپوت در اکتیفون خواهد رایستوی خستون ارخایتته. سقبات ارزینادت خیلی ودون بیرت خورزخش نرسدست سویتون سدیس والدر خورزخته. پادسه خادون ناتسیو موزیک اختری وگاد امبرد کنه و ده خستمه بارچی داره آخه مرمجته. سمی نرفلتر ماروخ کنوی خستون تا اینترناسیونالیسته. موزه فینانیس سرگاز چیو ودون سرماگون زالمته آفتمانیخسن چی نوالیس ودون کامت در. وقت رستج موزه کختری وگاد سارگانیزاسی کنزن равдест. Вот здесь мы попытались собрать фотографии, личные вещи, значит, некоторых наших земляков и попытались, так сказать, из имеющегося материала создать отдел ветеранов Афганистана. Я очень надеюсь, что это первая, так сказать, будем говорить, ласточка, первый шаг. Это минимум того, что мы могли сделать, но в дальнейшем, вот по приезду наших ребят, которые были делегированы в Москву по случаю празднования, значит, они приедут, и мы подсоберем еще материала, более конкретного материала. یتسار داخیسن نکالیگ صادقوت گالینا و یتسار دفل در خواست نوون کتا رادیو اما تلوین نادکستن اما کت فستا گاستن نالکستا و تره خورسکو دکننز یم کوشتا اما روخسنوم سرنبونت بازایزن سزردتن غداوچن وزدان مزون دامونه گاخمادای ماگوت صادقوت گالینا آخم مینیب جتتا آل خود درسته آدای مگن کادگنک صادقوت گالینا رای گرد استسم نایابره مین فارس سدت پرت برماز کواتی تریم نره استولت قوه کاست فتیز گورت ارتکگم آسته کاکسکولم وی فستتا آخر کتا خوصاری رستون پیداگوگون انستیتوت فیلالوگون فاکولتیتم ولدر آخر درایسن فستکوسد ما باسد خوصاری رستون رادیو کامیتیتمم بیرست فکستا خوصاری رستون پادسا خادون رادیوی را وقداد ریداکتری یکست ننو وقتا نوزم است سالم رادیوی کست نبانه مگود مدر وی فستتا کوسن رایدت تا پادسا خادون تلوین نادم صادقوت گالی من مخبازون گستم من فرستاده نوش براماز ایشاس تلوین نادار دمرشدیس پادچه خودون تلوین نادام سرستیس بودون تا کستوی رادیویم پادچه خودون رادیو من یه شکاری درسته من آشرامه و ناد کود توی فتجاده کاغرسته کاک دوار اومدی استودی شران فستوی قلعه شران آرستواله برده ما جا گالا کستا راوغده ریداکتور یکوش شبدیس آفتور تک باش است قلعه نفست و یه نفست ماگنیتون لینتامه ماگنیتافون لینتامه استی و راوغتوی رادیو افیره بیشتر برجینات خسته کست بدیس ویت خیمه گالای نبارجده آلورتر تمنش شدیس یا تکنیکون من کاستیس خدمه یا تکنیکون آورمه آل ماگنیتافون فستمه نوزم است ریسپوبلیکان و زور است کد و در گالینو یکست ننو وقتم پادسا خادون رادیو افیر آرخیو در اگر استمای قدر صد گالینو فرسه سرا کست بدیس آرخیو من خوست دارتا رادیو آرخیو من گاله فرش بیرن مشه رادیو آرخیو بازادیست آبونویونگ شالوم راکوتوی سیفرامم ماگنیتافونی لینداتایم ما کزر نقویش ماگنیتافون لینداتا کنستم کاسه قومستم آخام سور ران دروی گر سور بنات در ما قومه قومه جا ولدفه قطر بزا کنو غزلم بایدانش من آز بزم بایدانش مثلا وطر دوم ای باور تایم بلتیمه فلافت جا داری خداگ مثلا یونگر کود تا مستی فرستک فزندید کامپیوتر تک فزندیس و تصارا کود تا مفتاز خونگت سیفرامه همه کامپیوتر رو نیتم دوم بر فرش آبوندر پاچه خودن رادیو آرخیو بیره برش قزنگو حال مال نفسته تایم و ده است سکست کد سد مکوشت تخسن کد قرم خواست تودی سودن رادیو کامیجت کوشت ترم سنس قرم زرده واگیمم فلکالک تیو کرازیل ایولتنگ در چی باستم چی سن گم کتا ویود صادقوت گالینا و دیس تنگ کندگ سزلگز فلر کستا وفرت از بندر نودیس ما فتساق کیما بازون گدن و دونای سعی و دیس گالینا زونگتا اومن ما ویودیس وزگ ریداکتور ما ارمست وزگ ریداکتور نودیس فلا رگتن فخات تنای سالم بستون بازتا
زگه آرخسن آپاراتورای ما ود ما پریزو خودیس ما فورس ما ایزاری فسکست ایوم نو وقتون میگوشم که باید تنتری وی اون بایفتون ما یو خنجلک در کتو زغن دسون درام تا تسگو یکستای ویدو تا سمای رافونلو دایت کولکتیو امگومدست فلا تا ممافت کسی مثلا تنگ در باستا گالینا مما وردگه کنال کستم کرات دستم و ترما آبونو در کیفیت تا دایما گودی ود کت سلام زرتا نردر آفتا خلار زیناد تنگ تتا Sot Qotugalina Hurskostan ercedem belunarch, Hurzechchen erced Hussari röstun serestel essed az khasteceten Majdanai. Bitetirina Kokoit Alexander informacju rawagdabun. Нартан дар тематам. Фабера газет «Комсомольская правда» фотоконкурсовала хиззау. Серак приз рамбелта чесел Джют Артур. Оце конкурс вақт фесаве эрвелаздер. Фитсахат вақт дарсед дуэми фараста мазе. ورختار تبلت الویره ریپورتاژ. Ֆոտոկոնկուրս մասվալուն դուվեմին ստես, խուսարի ռստունը, եվալ ախիսստիս ծխինվոլը չսլ ծարեք ջիոտարտուր, չսլ կապալձգ սարլապու արմբրտ կոտացը պարմին ֆունցա դա ախսայ ֆարասլայգը, əmə fıtsaq bınatpaç axsta birə xayadişə təxsən. Konkursa xayad rayısını fədil Artur'u niyarcıtə, Kurdiyat bolavartduy atsav gazı raydiyanı, valaxi zavravzarını fədil taqalas kotduy azı kərun, çısıl lapuyu növ, istərcid ərdə gazı razmə əmə vədəynirmə Artur fəyifta, yəmad Liana Elbaqidze Хастам Гаскаведун Тengтехстесте Калас Каненерастеджем. Хочется выразить огромную благодарность организаторам этого конкурса, а также большое спасибо хочется сказать всем тем, кто за нас голосовал и активно болел. Все праздничные выходные они сидели и активно за нас голосовали. Этот конкурс как-то сплотил всех нас. Весь мой коллектив принимал активное участие. И когда мы отставали от наших соперников, сразу к нам звонки начали поступать, что вот мы отстаем, надо срочно предпринимать меры. То есть, очень интересно и азартный конкурс был. И я думаю, что самое главное не победа, а самое главное участие в этом конкурсе. Мы получили огромное удовольствие от участия в этом конкурсе. Sabi levaran rajsta qazan maşina əmə fəlmən qazantə. Levertə kəd Arturan yazarda məting fətsidisти. Vətər sabır eləvid. Əfsərməkot da kamera əmə ting birə ənəzun qademeydər. Artur sabır boyqosta vəlaxi zavkəysis vəmə. Banusan kutta yamad. Fələvəy xəxtiyəxis tərəfsəmər alan ting zinkəni yəkəs tərəfsəmər vəlaxizil. Сам Артур не столько радовался, сколько радовался его брат, старший брат Алан, который принимал очень активное участие тоже в голосовании. Он одну ночь, вот когда мы сильно отставали, даже до 3 часов ночи сидел и думал, как кому еще написать, кого еще побеспокоить, чтобы все-таки брат его выиграл. Артур спокойный, но он безумно любит игрушки. Сейчас мы выйдем, сейчас он скромничает, но когда мы отсюда выйдем, я думаю, что он даже ночью будет спать с этими игрушками. Больше всего любит машинки, как и все мальчики, впрочем. Газет «Комсомольская правда» Северный Кавказ эрвеласун конкурс вaqtsəvi düvəmin farastəm azayfəstəmə. Əmənə Respublikaya kəni populyarundar. Ənə qanaz alı qoridar gazeti fərstilmə xorarçəvənc gazet kəşitə səsabi tənsi ayıv nöftər babbarın södun. Konkursu vaqavərtmə qəskə qalas dəttini bar ötsi yurəstəcəyiz çalar sivalunun təxəy. Əmə tanu qəs qalas kənini baris düvün tıppar saxatı fəstədər. Там написаны возрастные ограничения до 14 лет, и родители посылают фотографии своих детей, или родственников, или друзей, или племянников, и потом посредством голосования на сайте «Комсомольской правды» выявляется победитель в конце года. И каждый год в конце редакция «Комсомольской правды» присылает подарок малышу, выигравшему этот конкурс за этот год. Вот в этом году выиграл Джоев Артур, ему подарили машинки, которые он так любит. Фотоконкурс масывалун дувамин стас хусари рстуне вaqtsəvi atsazdar. Tıbıl telvira gasi tarsin informasyon ravaqt abun.
Խուսար 32 սպորտսմենը խադիսենց ֆեսիվը դխսան արնսպորտը վարեսի չեմպիոնատը։ Երստը ֆծակ բուն ռախիս կուխե ֆեոլախիս դղստը Միլենա։ Ույտը խենն կուսինքանը տրեներ Ջիոթ Վալերի։ Միլենա արխայտա իու վազոդար վազը կատեգորիա։ Ուй ֆինալը ֆեոլախիս Տատարստանը մինը վարել։ Երստը դեկակ բնատը բասախստա խաբելատը Էդուարդ, չեմպիոնատը դեկակ բուն խուսար 32 սպորտսմեն թերամբել տույ նոջը իուսıq զարի մայդան, նրտա ֆայոլախիս խաբելատը Արսեն, ուй արխայտա ավդայ կիլոգրամ վազը կատեգորիա։ Արսեն ֆինալը թխչնդարվդ իննեց խինվոլակ սպորտսմենը բեստաուտը ալամետ է, կասը տրենիրովկա կանը ձավջկա։ Դարտար բազունգեուտն ռեսպուլիկե սուտկե դարղա ծախան բոնաղադուզան վույիմը։ Znavara rajone vëdzane i vgasast, bunej i u gradus vazal, Ixsavedar i u gradus vazal, Warzemit, Dzao rajone i vgasast, bunej 2 gradus vazal, Ixsaveta irta Rawarzemit, Koysayder i vgasast, bunej 2 gradus vazal, Ixsaveta irta Warzemit, Leningora rajone i vgasast, bunej 2 gradus, Ixsaveta 0, Respublike Stolica Valadar vëdzane i vgasast, bunej 2 gradus, Ixsaveta 0, Rawarzemit. آخر ودستنا بون خبرته نردو فیلم بعد میفیرم